Hello, cái video lo clear tu te cái chuyện là cái lâu lom chewa tun chuma chuan he Milani face palette hi first impression la review karon ti dona I dan chu hetiang hi engro sarang po kala la thalo ni I ka o na re to lut tu ka he face palette hi alar shan lova ke mana ka mammo tur ang ka zonna khan he ka mufu a makeup lom kan ya ke he ka nga ve lut tu ka makeup po hi ke ma to ga hanzin khoi lo han chua zok changa he avai ka makeup kit ken hian a boy khak china face palette chadeu hi tlom si ang hi ka zonga alo to thei reu lut tu ka a that china chuan Milani hi ka brand rin ani a anni hian lo nei lo a chuan naika pink hot pink sale anti mani tun lai mi voin hi last day ani a chuta chuan he ka cha a hi a shade to light to medium ti khania chuan medium to dark oma chuan smoky nge khami kham boka variant pathum om hi light to medium chu ni a bronze na oma highlight na oma eyeshadow hi pathum chi thumania hi atle a hi le achunga mi le hnoi ber mi hi matte ni a chuan heng pani te hi blush an ni chuan chu palette khata khang zong kha om veka bronzer hi ka mangai lo tun chum chu kan mang chin do na ni entinge ka ma ya lan shim karin aina dal a bronzer hi ma se kan lo en hawang blush chang hian han chan phut mai la blush hi anwam ka tia noi chuan hemi blush hi shimmer tel tle sep patala hi kan han ti photanga a pigmented empty kha kan lo en do na ni adar thlang hi chom boka hi rem chang tu ka hi kan mang ha lange ana ro tu ka shei thi ka du dan tak ani pink vur si lawa ava coral le vur box si lawa alai hol vel moi tok cha le ke mani ang skin tone tan po a man thei don khop mai khati china ha lo du tok photila le lam kan hnai leang amoy ra utuk chan blend na all book anem en law lutuk ai hetia brush zup ti khan a phut run chuak urang chi kha om lo aron tla urang chi kha om lo hei fall out om lo tu na ka zu khol nok na po khan mo a chera lutuk khami chin ha chu chuan I atle hi engtin nge om kan en ve chin shim ange brush ngai tho hi ka manga atle do wangin he ta ki lai do han kan hoi nge tlem cham biang chu title ve deu ni hi enge andrew ka coconut tour andrew hian ka tunai chu ka coconut tui in tour hi min siam sak china ice nen thlap hian aronda so no pink kami so a in tour nya tuna atakaronda le ni so ana ro tuk tuna tle hi wi e chu tle min ser thum rong a nai deu zo khe en chang ula he chu asen no ne ser thum rong a nai deu zo ka he biang shi sel a biang vun shi sel ang deu kha tle min tle sep ni si lo glow ti la dikang chu khatiak effect kha pe ve ni he tia ka hoi che deu kha ni mu the ngem chu mo he biang chunga blush topper tan blush layer na tan achunga topper na tan khan hi highlight hi lom le box chu wan chuan ka tin sama mang ti ka hlau de la ka he ti han ka han ti chawange kalim ver hi ka ona rei to ka sang aman MRP kha sang ni le ti man dei khan ya ato ka ti box ya ka lei hwal ui thaing zat nge ka karta le ka wish list han ka da to ka karta chungin ka wish list ka son chua ka wish list chungin karta ka da ka lei ngam le lawa ti khan ka ti kwa char chon chum chu he ka nei ve ta ka dream face palette mo chuan blush kan zo to a tu na ui bronzer ka lo ti ma sak tur nia afan boy klak lo chal lama han bronzer hi kan mang ve chinange ki chu ka chal hi ama in bronze sa he ni vel ka do lekian ka ma hi ungal china he ke mani angvuna chuan ni kan do lekin kan thu ma em hi mo khatiam nga wang khan bronzer han nei thwa le kha ki
กระดูกเราชีนะมาเซ่ตัวน่ะ bronzer กันดอกมังbrush ดังกันละbronzer พอฮีblush อังเท่าวันนี้ formula ให้อัพพุดดานให้อัตลาอังเขาอมเราให้ตลาจูอมเซ่อรอนอัพพุดรอนตลาจูอมเซ่หลังสางก็ตั้งให้อดังทรงให้อดุมันยาจวนจะละกันเราเตียงตลากีฬาเห็นมั้งอันนั้นเสิร์ฟกลับฮีให้ใจปะก็เทก็ซ้ำฮีอัดโจดานฮีจะทุยจีกันยาจูวันจอม bronzer จูหันมันเวเล็กจูปอยจวงไม่เอาเราตีไลเวลซ้ำโจน่าจินเทมาหัน shadow หันเปียกเดียวกันมั้ง bronzer ฮีกับมังตะเจลังยมติเอ็นนานอะไร hairline นะคันมั้งtakut dia lah minta pentingnya rin na he kavazo ta voi khachu ani makeup lama chuan kami rin zo takania athiam katia rina bronzer hi actually ti kavati de utopa bronzer nge cha ang contour he kai ke ma makeup style lo de la ka han thak dang lam ve de kha ka duwa chu bronzer hi chu cha ka ti contour eye kabiang hi ati ki de uso ta ka shade chu nge ka ngai be ma se shadow hemi eng om dan wang te po hin mai the ma se le lama kan lo te chinang contour eye bronzer hi ke chu ka ngai poi mo zo ka tia chu wan chuan ngai chadewin bronzer chu kan mang ve to ngai kha ka tia ka ru kha ka siam phela contour te phe hi chu ka ti ngai mi alo tu makeup step a chon a thiam po ka thiam lawa nar contour phe chu ka thiam lo to pa ma se bronzer hi chu ka ti ve fo mel chal po ti khan alang sar lu tuk lawa ma se mel kha depth a pe ka ti mai he mel mam pur plain pur ki man yang nar phek bok mit mam meng mam bok anga kha chon mo le ma hetia pong le khwar angkha asiam ve kha khan mel atilang fia ve ni chu mo mel atilang siam ve ni chu a difference tu lang te wal chaw lo ma se bari po hoi dan zo en khak tan noi me ka khalo ni photta se bronzer chu han soi thui wak ngai na ka shelo acha chuanin eyeshadow kan lo kai nga eyeshadow hi chithu mo oma kan ti to kha he ka mang ma saberanga adal ber hi a base satan ka manganga chuan adota anoi bermi khu ati taktua ka manganga an englo re reng hi he a phuta tlal ngai lo hi chuk jong hi tia ka ti po he na ron chil uru ngai lo chariao a quality chhati dan yang ten ha kha mita ti pigmented re ulutuk pink dal le ma se kha hi moi re ulutuk he blush ne nai nil tuk bok chuan kamin hun hi ka video pakhat khain lo en chuan lux lash lift kha he ala air chal he chu a air le ma china ti te hian ka ul te chu le ti te hian ka ti china he adang ne nai ang lo e ma ti te hian kan ti de wang china ma se om lo le lam kan lo ti lenga ka man hi mars brush kha aseta ka cha kha tlom de mai kha blending brush eyeshadow blending brush ka mangane chuan hi abial chi nia mananuam in leidonin mo ka trick pakhat chu hetia an nem phek chi a mor hetia an nem phek chi hetia ti deuh le ka om chinang hi thil blend na na har sa ka tia ka makeup ve ka ti chan ti khan chu wang chuan hemi lai hi he a ngong rek lai ang hi abial le bial lo hi thalaka te review an ron thalaka review wa thalaka non post ta hian ke en china chan chu heti en mai hi chon sha ta har theilu tuk an thalak ron post hian mo a brand nen ron post hi chu wan chon review novela te hian heti lai a ngong tak hi abia lem ti ke en china kha khan makeup thiam vak lo tan ke ma ang tan te khan blend all ka ti le zwal heti a phek chuan blend kha a man dan big kha om ve ka khatiang po kha ma se
blending brush ngor ngora chuan tiang a khan mana nom ka ti jok a dot lia a hnuai ber hi kan lo hmanga nga hi tlema brush te do ka zonga hi morphe brush ani ve thunga en china ka soi chu hei tilai hian a in sui ente ka tiang an met rek a hong hi mo kha a bial pup lo kha kha khatle min blend ati har de uchina makeup brush chen khat chu ma se hi chu hei tilai te cho ka ti do na wangin ka mang the ani kan blend danga kha khan arong chi ni in ri pup tur kha tak chudal tial tial ang gradient effect kha asiam ve do na ni chuan tikha chuan tlemin hei po kamit khur kha azuk tilang thuk vele deuh helai ai chuan meng pong mam pul ai chuan azia deuh e chuan ui atira han kalo sei lo ruah hi asura tukver bula video hi ka shoot du chin box ya eng ron lu na natural light ron lu na hi ka ring du box ya rang wa chunga tui a ruah tui farri chu beng cheng deuh mai the ni min lo she thiam don nya everyday makeup look atan tok lu tuk he pele thimo eyeshadow te po mang wak ngai lo tan po noi sual har tur chi ni rong hi han noi sual wak ngai na om lo rong hi mo blend the all box ya mita ui ka du ain ka noi tak emo ui ka noi rwal thei me alo han ti tur ang chi kha ni lo blend na nuam khop mai milani hi chuan mit chu ti khan lo du tok ta photila cho alaya mi hi amoi to pa alang theng em camera han hey peach rong ani ta a atlet sip dana hian hi chu glitter ang kha chete te tel chu wang chon ka kuting kan ti photange kuta ti hian a hnai tur za ta hi control all de lek zoka tlem te ka kuting kala a inner corner a hian e kha inner corner lama han kan ting e ui moi sip lu tuk ataka hena moi le zual ni hi camera chona alang thei lo a moi na kha ron phok chuak zo lo atlet dan hi mo moi tok atilama chon ka hnoi lawang a chan chu tilai ka hnoi chuan atle khan enga reflect anga kha khan mit kha atilang pong le zual do na aron lang star le zual do na highlighter te po aki lai kan hnoi ang kha mo chuwang chuan tilai hi chu athim turin ka tlem athim deu turin kan da bangang ka middle finger ka manga min lo she thiam don nya api ang deu lekin api florazoni po kha phone na khoi chon ti deu ngar ngar ui chuak tur kan nya andrew nen vo in chu e mase ro hia ban luk lo chon kan chuak thei don lo a ang khop mai ka van lim makeup hi ka lom bang thei lo re reng he brand te po he mi ron pe ve no china mase athar ka ne pia hian ka lim dan hi langai renga ti ra chang khan ti khan e hetia ka ti han ha oi ha chuan e highlighter kan na ti lo highlighter hi hemi brush kan lo manga mars book kha he po ka video danga ka ti lang to a dense brush ania chuan arong hi enge anang o clean a gold de uleka china han blush te chi ka noi to box kan flavor don ni mai vein chu oh moi de to het lai min mul chung lam pang ne tle min kan ti deu nge min mul nai deu lek lam han ti han heta an man ho hi eng formula khang en yang ka shelo khang an single piece ho chang khan ui ha moi pup highlighter hi mars highlighter ha kala mang ngar ngara he hian na thak mai the ni he zin kher lo pon ina in chei po in highlighter kan adang kan vazonga blush kan ti don na adang bom dang ti khan ti ze ngai lo khan hemi palette ngor ngor kha mai pum pui ti zo thei khama chadon nu tu ti khan
ก็มีที่ eyeliner มัสคาราที่เวลแต่กันนั่นติลูกอ่ะส่วนกระนเล็ดเลี้ยงก็ final verdict กระนสยังeyeliner ปันเตเลมัสคาราที่ก็ปันเลยดังมาก็ติเบลล์ว่าวันรัวสูบบ็อกซี่รัวดาวเต้ไงทุกส่วน eye makeup ก็ติดฉาวักงามแล้วเฮ้ก็มีมุลเฮ้ตักฮิบ่อยฉากรันปิร์นั่นสบิกเลยตัวก็จวนเฮ้ก็มีมุลตีขโมยลัก slash list กันติเลยชีนี่ละเฮ้ขมีก็ติดนูคันมัสคาราที่ปนหน่อยนวมก็ติดสุดอลัง service สุดมีมุลเฮ้บุญนี้เช่ให้มีวิดีโอกันเสียมชันมิลานี่ face palette เชดจู light to medium ฮีก็เบสเซ่พับเวอร์วระก็โอน่าอโลเรย์โตไงตัวอินเฮ้ก็เบสเซ่พะเลเราโมหันติตัวหลังค่ะเอ็งมากกันในเราก็ล้มแล้วตัวก็จะฟูกันทีจวนเมคอัพมังชังจะตามพวเละ beginner จะเท่งพวอินกันมันเทวิกตัวหลังค่ะอันนี้เริ่มจังมาเฮ้อารมณ์แต่พวเอ็งมาเฮ้กับวุ้นเนี่ยนะให้มีร่องจ้อยมิลเราหันติตัวกันในเราบรอนซ์นะพวให้กับมันเวตักเซลกระริงดีไลไม้ perimeter มั่วแค่เตียงอาคารไม่เด็บทันเปียกดูจางแต่พวกันกับมันกระริงว่าเห็นเชดที่มวยก็ติดเวกmedium to dark ขัดเลยก็จากแต่เซ็กชันจูเชดเท่าค่ะมวยก็ติดมา smoky ติงมันนี่พวกค่ะeyeshadowที่ดุมตักเดียวไม่ออกมาดุมมันน่าจูรังจีเตโปขัดยังหุ่นแต่โปคันฉันจูเบลนด์นวมบุกซี่เนมบุกซี่ให้พุทธให้มั่วเนมตัวนี้จูให้พุทธนี่เท่าสีคันครีมมีเดียวนะเฮียอันเนี้ยค่ะมันนวมก็เตี้ยจวนอายแชโดว์ให้มีอัตเลหิมนักก็ติดตุ๊บให้มีเชดตักฮีก็อายแชโดว์เพลเลตนี่ตัวหัวส่วนให้มีเชดตักฮีก็เลยนี่แล้วจวนจวนมวยก็เตี้ยบลัชตัวเปอร์โบเฮียมวยตัวเพย์บียงติลังชิเซลติกโลตัวค่ะมั่วโอ้ค่ะก็ไงดันเตจุนี่ตินดัดหลังฮัลโปฮิเรมลุตตุกสินนาเวลาเตหันชัวซุกหนาเตปที่ขันว่าอินจูค่ะก็รันรีวิวแล้วนี่ไม่เสียแล้วจะไปดูเต้นจวนไหนก็อาจจะนะลิงก์กับเราดังอินลองฟังจังไกโดนยาโอเลจุนวิดีโอจูข้าส่งเขาเรานี่รีเลยพูดเสียวิดีโอหินเราลบไปกับเบสเซียกับวิดีโอดอทเลียกันนี่มาเลยทั่วไอโดนยาบายบาย